dene ida ko la dam moyema ande ma sen gaburi tan la ma entre parce que na sika pays ndema Sénégal na ndaw gaburi yire ala nginara bidin ngil sebagama ali fa nyeke mena gambi man na gaburi limanera insika Tunisie zana Tunisie ravinde Madia inde gaburi ala plage na ya injo na ala nga fa dira bidin ngil seba ino ma yerde na ede gere fi wala birna ba fure binyare wala gine tan gaburi ya binya yo mama ano naga masen kya naga ekolon gaburi ya ina me gaburi bank dongwe na nara lingira dongwe wonga fala lagine fere kanyi be lagine mangasanyi be hanu lagine yama be asinge wombara bentura ya yama kebu wombara funike kebu nam gere ma sora bafe hayi re ka se belagay adama na nyonde ekolon hamike bangi mata ha ko ber kanyi keli afala beto anaka yo gaburi ya kamu ya naga yo naga dama be na naga yo fa ko berira nu fa kan baku ale mo ko beri bari yo bedi ha mi ki kata here gata de men fa mati ina kan nu fa wonsa tangala nyira hana mar nu fa wonsa wuri konna o be te wuri bu hana mu te wuri ale mo ko beri bari yo be donc alhamdulillah rabbil alamin wonna fa man lagina ya mabbe mange wora nyondi wombir na nyondi banara nyondi lonni na nyondi gaburi ya nara wombara ala makandi fo ni kebe wombara ala makandi mi dongo be ne kay gere mo soda bavi ala ko wonna nyoma bangena kay na sansanfe na galu purab fe fay na fi mara donc gaburiya makkan kan fe galu yiki agalu meki sagwe na me gere ma la gina do na la makande mana KPC ay nondi parce que la gina l'homme fort me gaburiya négligement peut-être ma men na volé ko na bi wo Cameroun to nam wo Cameroun to atanan kata menni dalet ana pen ala kana bara yifa amina marigi ala na bara yifa amina marigi be gina kata be ga cimetière tan mati yifoni ke mbara gbile e tan cheikh sa bana kola magan de segene kola cimetière mati wala tan be manto fa ga nane ina ga wa de na mati mo fa ga nane wala awala lo ko a fe be be de na nya la wonna me reina na gabru mate re mu ga ko mala yara be wonna mana ramma senne men ga fira alhamdulillah ala ga bara fi kamma Soumouni avec CX Camara. Adara, Omar Kirmen, on va compter le décret, on va venir, Premier ministre, ministre, président de missionnerie, on m'a collé Moussé d'Angifé. Moussé d'Angifé. Quel est mon missionnerie? Aze Karama fait ma vie. On a fait Alpha Condé, Kassaoura Condé, Yibami, puissance. Voilà, Yutala. Aïbiasi, Yeseni, Alanoara. Amina. Ara Mangaya, Akundusi, Ginara. Et votre Kéré. Banque kundusi. Ela fura alfa bara wali bori be. Yisi zan kuina. Alfa sesser ba bori be. Yisi zan kuina. Al season tana wali be. Hayrate. Donc ay bri. Abara no. Ena mayate. Mais ayna fa fodi ke nun gine nambe. Ko tem di mamadi wula da daboy. O ma invité ye family mala ministre ya ba. En tout cas. Ana mara alfa bara ba. Bara ko lamba fodi ke gabe. Adabo wula ya may biasi. Nun gine nambe. Mamadi wula da dabo. Ye bara communiquer alpha be. Ye bara wo alpha be. Bara fe ya do ba ina nati. E bara wo ay to tanaya. E bara ko levé. Ay to wonda na transfer fi. Ay bara ko levé. Wallahi. Wonda vanno matore. E bara ko levé. Wonda mara ye tambula masole kulamati. Ye talande fa do be to yonu eta bangay kuy alhamdulillah rabbil alamin yibara ko levé hafo yibara de ona me karamo yara ba fedi da be kirenna pour que alpha woyemma ibal la sara konte to alpha abene security system na me parce que security tan doni woyemba an application ira bama ibara to alpha ta adier cdma avant na konte na tolérance na mbaga tan avant ona bulu mama metire memedi ona fola ko menna ne munna nam o ngay kuran ntanu fala karamo ya bo mangé sukuma misali kelen nanyi karamo ya mula mabo mangé suku nam wa wala di awadi bu bala mako e ga gine akaraba mene ke kelen kui 1 million soto ke kelen kui nam ita soto ma 200 millions ou bien 100 millions ou bien 50 millions nam e ga gine ba 500 millions kan karamo ko e ma 2 millions kan karamo ko ma ko vila wala na kamba bayira 2 millions gay 2 millions 2 millions ga hali nyinne ba karamo ko fayiba museba ibiri gundo ko mane bo mangera la rafa ni yedi hebala ko mu bolo bilama nan naki ko biri malanga ni ko ne damu fere bama ali ma isu ko manego mangemu la bakara mo ka so do bete ndara do bete jima alfa kolo alfa mo Paris Berbes na e mo kaza wala kolo mo kaza wala kolo Paris Berbes Barbes ama bolo ndara Paris Barbes alfa mo men le café bani amane wallahi ko bri kolo ngana ala iye de ko tombo so min alfa mo ade wanda le dam se kolo ala veri ene me to bo wala
ala ka nommé wala ka fo ran ta ko mi to nga so yira a de be kenya ko finna me ko aga ko tina be ga ne ki amarte be ga me ki nana ko tina go ama ke ko ko nta ka mangabe muta ka kazaura hay ma me to be ga ba ne a fo le funya be a décret abara bugo akolo koyona koy fonton na wala a on préféré koyra bena koy fonton premier ministre ya on préféré koyra bena koy fonton bena kan nana mo ka bolongo o mu dangi fe yare de on na kan fala fa taran naki ataya fala fa bara premier ministre fi basiki de ma mana ka so koy fonton ji de aga lu koy ira aga lu koy koy fonton kata fe mo ka kolo ou bien koy ba koy fonton ba aga ibere luna abi ngata feng na kambuna koyra koy fonton na kola fasali ani fara je na mfen aga so koy ira koy fonton wala deuxièmement on a fara ba premier ministre ne le louri yara yibara ndekata ministre matu adere fini mara mara magandi nara ministre yo faji bori be ala no ibori malide ala re so ibori ma ala gele re sewa ala gele re nyalari ala ibori ma ala galuna na yo no na bari wala tebe ala bana fenye tebe do ala tebe ala ba tara wonna ma se funya be nam buya bay ba ndar ba kon to fili mi sem kon to fili yo décret number gbu wonna to bore woyin e fa fa gesa na mi o comment dirais-je investiture yo kelina na kuye ba ana garim bolo mais mara to mpuya ileri e ka ba logo na ba le mbili me ko yo me ki e do gune e kan mpuya suku e do gune e kan mpuya ra wali ala ko décret na mene ala ka kai kelim mpuya ye amina ala na suku ala ka na suku amina ndo be ba na mbele ko nga be be ya ba mu gahu aja mu gahu na mpuya mu gahu e ko ko fi fuya si so fe bala hala ya mutu yo fe bala anda na mana adundu mana na ba mara ba mreto no akolo ala ka fam fala ga mun yahu ko ro ngo mana ga appliquer aide be ala tête vont tomber ko saka ya timbra donc ama ba khul bolom be ba fala ko lon ko ala na adundu ko ni belbele ko yibe voilà ala na adundu awoli da bala ana na ba ko ro ile est ce nya est ce mbar so bin fa ba ani sa se bina waram mbuya lu ko mbengo sa agaw dala wallahi fu ya ma gawa go no mbuya ma gawa dala afrika la ya fu damu ya nye abe ko longo hundi mun na magawa men ay ala si kwaza sorry naka duguma nara bo na matuli ndewete mula na minde hundi mu ne bala an mbuya ma gawa se ko dure manga bi daga tina lagi aya mako don duguma naga ala si kwaza sorry naka duguma nan kuyi da ba ibarato donc mina saka duma yara sera nga duma yara o ma invité Mamadi Boulala Dabo Mamadi Boulala Dabo ko to balu ki ye wona musey Mamadi Boulala RP Yankasiel yi ka foye bir mara ngule kan hadi wallahi ko gadi musela ngi fi gawo alhamdulillah rabbil alamin nam mo waro rebu mo waro watu mati kende fa rebu nam wala yine yamana nwali sama élection dangine wo moy le 18 octobre xele puis la ñikui unité nationale puis nam au macour constitutionnel naka wo ma président Prof Alpha Condé ra victoire validée investiture naka ba le 15 décembre na dangi rambi président Prof Alpha Condé anaka discours raba ara discours kui palais des nations anaka nakanu na khuru nam fana na to ona wonwaliki masara mane sono ananam fala photo wi a gouverner autrement a gouverner autrement minsara corruption fe nana i kobir munye abilibelira isa bangi fanyeti yetebe isa ndesa compte ku poteta anabaranyo na waye nagara fa lagine ka gbegbema temunde nde tambe wenene nara nde tambe wenene mara me ha wombo yarra titu dunia birin yati na kan na lagina feku na barna engagement moli tungu haali makanye birin na re wonna wumma président Prof Alpha Condé mali haali na kan fala yiki alko akano yira inshallah nam donc na fe birin dangi gammi wumma président Prof Alpha Condé yi biasi nya seni na kan so ka yira ne te fanyi gbegbe nan na yi nam yani nge fanyi gbegbe nan na yira nam ba menge so togono naga fala mambara tantambe nam kono mutantam nasono akolo nde nana tantam mane man dume mana tantanyi nankui nam kana wo bo yarra tisto
naga fala mana abe munu langi kono mutim masono naga kana o belagara sumane naga fe bumma wona ma yoyo mane donc muguta mise fala fe président pour Alpha Condé be toto mi gbegbe na magorin tife a gouvernement nenego ka fori nege na beki ni nan continuer budando donc dans ce fala la Guinée jama be re sabari o ma président pour Alpha Condé nya senni a moi ma équipe chauffé wonyira naga mo coupe tunguma Libya c'est moi ma équipe chauffé wonyira naga wondama quart de finale awa ma équipe na chauffé wonyira Libya si naga compétition na bama a coupe tungo aso wonyira o ma coupe minsara c'est la coupe de développement économique et social pourtant aflamana be aga ministre fe mugube nere mu femme politique rabadi Guinée Seni Arabilan Nara qu'il fait 2010 en 2026. Donc le président Alpha Condé Muguyo Abama Rana n'était pas ni Roma, moi manato fait à cette Guinée Seni Tambouma. Gouverneur autrement bedru quoi, moi ma cadre na ngoma nere la Guinée Tima Yari. Et la famille Maradi, et Gundi Maradi. Bah président Alpha Condé na gouvernement na gurolo na ramma et la critique faut la manalorone. Mugumwa ma migi goma yama fala mana gama président pour Alpha Condé kaisa muguta magore mugumwa ma goma mugubara ministre to goro mugubara ministre to goro bura mugubara directeur to goro mugubara to goro bura mugumwa ma mu fe ne to goro bura na mu fini fe fanyira na ngam fini président Alpha Condé kili kana fira na fe ga transporter Guinée Senimbu ma mugumwa ma na goma fe kerem fanna na mugubara na fala président be. La lutte contre la sédentarisation. Le président Alpha Condé a 6 amoureux sur Mara. La sédentarisation continue au administration. Sédentarisation misara au Mbaroui. Le président Alpha Condé na opposition ndene rapos. Abara fa mengia haye ne rapos. Ayanga ba mengia na ke haye ne rapos. Et so dibere irekere. Isoti irekere. Inde to mana bara nyefu nu. Abara nyefu nu sulira ba atanna pos kiri. Inde na bara nyemu na ba atanna pos kiri. Quel fait l'an 2000 ma? Hauna l'an 2020 neki. Au ma université bara la Guinée ka réformer. Ingénieur yiri bara former. Technicien yiri bara former. Journaliste yiri bara former. Économiste yiri bara former. Chômeur bara go. Afalo diplôme fanyina ne yira, akakali ne yira. Pour nous, moi, ma qualifié à poste. Mon avons fait le président pour Alpha Condé. Il y a seni, quand on gouverné autrement fini ma réalité là. Faut ne me rendre bara bou et rapport ne kéré bana parce que au ma fonction publique régir loi ne m'a à le principe de la mobilité des fonctionnaires. Alors ma fonctionnaire la bara nya sara nya sulira ba poste ne abameni il va betera denara mouvant ya ga mena ga compétence ma semaine fang. Mais Raya lui-même n'y est que n'y fou nous souris. A muskama yare fa amungbele magambi a fini ma improductif nana. Donc mubar na fam fala be gi n'y seni na gam fa fe ka kana fam matu mugube. Aga funi ke matu funi ke bugu barje garande to ka diplôme ni yira. Imu walde stoma. Stage ya to stofé bara gorogo jibo ki matu. Stage ya to stofé bara gorogo jibo ki matu. Alors président Alpha Condé na re ana fala na sommet de l'Union africaine. Alors, nous sommes assis sur une bombe. Quelle est cette bombe? C'est la question de la jeunesse. Parce que si on fait un fait, on doit une bombe. Parce que c'est que on compte on t'a mangé bir sauté mané. Moi, le président pour Alpha Condé, faut que tu aies un abeto ne récarangi. Faut que tu aies un abeto ne réna ministre ne réfan no manawali la badi. Faut que tu aies un abeto. Ne na chef de cabinet yaranaki, ne na secrétaire général yaranaki. Il faut non ma tangoli rabade ba. Directeur et chef de service. Chef de service, c'est pas de la montagne à déplacer. Donc on m'a fait le président pour Alpha Condé. Quand il faut que tam funiki rambe. Funiki tongwere responsabilisé dans les 6 ans. Il faut que Guinée nambe. Aglo wa kena la Guinée. Et moi expérience pour la mangibe. Di mangi ba gore na mangi ba. Mangi ba gore ma. Ila ba ma di. Expérience donc valer moi ta wali so. Voilà. Donc, Guinée fanga fait, après fait que Guinée, bah mi fait bara créer mutuelle de crédit et bara MCD bara créer, ma gbegbe man logo, bah ray discours donc puis, na ray discours donc puis, anaka ka fourniquer dans la jeunesse à 25 milliards fonds mobilisés man ana sa fourniquer sa goui. Libya sa discours na bari 31 décembre. À Guinée a fait à 150 milliards pour les initiatives des femmes.
donc ka o ma président pro salfa ko na nete tongo muna encourager bana nana mugu tanwa ma ka ministre nan so mugu yira ne population nga tore kulum fa aga ministre so mugu yira ne gine ga tore kulum ne fuluki ga tore kulum premier ministre ya na fe nan fala fe carte couillère ma président de la république mugu ta ko sere na ga etanam premier ministre nommé ma Paul ma nommé ma Pierre ma nommé ma kelfe 2015 ma ha on dan na ga ki na gam fa ngombe ya kolum président pro Alpha Condé la Guinée ke bare kolum fa e bare wo makadre kolum asugie nya gum me ga tanto abili bumma o ma premier ministre na na wonyire ki exemple nara o mba ke les nouvelles constitution na kan kuyiki a premier ministre ragurun na kan susa man na projet mo li porter de non dina nana nago o ma premier ministre no ma fala do na o ma nouvelle constitution amuna aya ma aga gouvernement muna aya parce atare na responsable du gouvernement na an no ma toni de nu aga ministre gbegbera to dinu e ga projet mu dangi non dina nana kono o ma premier ministre na kan wonyira ki ana aga équipe mobilisée ana aga cadre mobilisé agundi na ga keri asguro terema alko wanga nouvelle constitution to alko e ga réélu raisa jama mo gorintu e mana ina ga siga akola mena sa ire fa makasuri man tungu ba tanan noma population gbegbe na fala fetu ko ne tana akulu na kam fanya mabe raisa jama nan tanwira mema mugutan na ga docteur Kasuru Fofana nambara ma simugube afang yama ka tore kulun muna to wona dans les 33 préfectures pour le lancement de l'Anafrique et de l'ANIES muna ka volonté tourner muna tourner iman na fanga makine re wonga won tuliba wayi birina nege sebeli matima wonga wonya bana birina pote na on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un joueur qui remporte des trophées. Quand on attend que le président pour Alpha Condé n'a pas choix que le premier ministre n'a pas fait mourbé. A Koulou n'a pas fait la Guinée bé, n'a pas fait la Guinée phonique bé, la Guinée bé. Mouroutan ya tiré, et le premier ministre fait mourma. Quand on mouni moi ya ne ma papa, yama barororo dans le département ça ne fonctionne pas. Iskamane waldi lerma na yolo yala inna kamba ko na gouvernement munu dogo premier ministre munu dogo mu bari makani président de la république yama fulung gouvernement na guro mu be premier ministre masse mu be e mu nouvelle équipe masse mu be alko changement na kam fala administration kui di changement nga fini positif ra donc ka wo magori a fait dangi fe kina reto agbegbe mu faluri o ma président pro Alpha Condé o ma premier ministre Massemma Wumbe o ma membre du gouvernement Massemma Mugube kono muguta minse fala ma muguta ne ya ka walikira muguta ne na quartier nous secteur et puis wayen kire nan fala fe président ina ga mun la Guinée ke kolon la Guinée ken de kolon ay bare kolon awena la Guinée cadre ne ke kolon na ki ba ya fala ne ga premier discours et sujo fe fala lo na ma Aïbara Kolonde Nandira. Aïna to fait que nous avons dans les 10 ans, c'était à cause de certains cadres. Na cadre ne qui bare kolon et kolon ina yama yira. Moi mané to fait cette mal ko yesene na kan soko yira. Mission na kan na wonyira wo ma mission wonna kana kada wo ma. Moi mana cadre ko be to fait cette ma na kan mi malima e mu yama malima e tenan kolon. Alhamdulillah. Na mi re fanu na wonyira agbegbe nara. Toto birin karamo yara bapi ya ga sare bara gorogotu ninge sare bara gorogotu ndesiga ma hireto isa karamo yara ba alko te e manga lui place kono muguta ko itambela kana ala nangira donc mugu bare makani président pro Alpha Condé nyeseni na kan sogo wonni RPG arc-en-ciel na ga allié birin nyeseni na kan sogo yira muwa ma nyeseni ga dangi développement national nankui muwa ma comité de dialogue fait me fait sono parce que Moubarak président Syria oui mais nakan wa poste fera na dialogue fait dans fala mebe nakan wa fait ministre wa fait directeur ra et ça dialogue fait dans fomenter ma yirende ala Guinée ke mulangi président Alpha Condé na ga politicien mulangi ana ga opposé mulanga abirum fo ya nara abirum wule nara ibara élu ibara magoro kibani wali nan suguyi constitution na wali parce que dialogue femme misema dialogue femme no ngawo masare sa seti on a ma constitution ça c'est on a bon consensus fala fera dinya seni mouvance mutimara na kam birim fama dialogue ira fala na kam
dialogue na on va dialoguer sur quoi? Élection Alhamdulillah wakati bara on so on a ko ileri karamo Mauritanie be Indie be Nigeria be lewu na mara birana be alaga endo tambo de alaga o mama ngara tangara birima alaga no be Mali de aboya ka emre tifema na no bo Mali de dende ma sen dongwe alhamdulillah bil alamin donc ala la ne kele buruma ala marge mange na kay fama magurude ala la ne refema ala la ne di refema ala projet ala konde ala ga bi serie fora ala ga serie vindanga kiringira ala ga serie vindi awa aberburi la barama gina firinye kebu première dame Saviette Camara madan ka e kebu wi deuxième dame bu trabi Camara wala ma be vivi bara kebu monsieur Kera Fala Camara KPC l'homme fort bara kebu anu Antonio Lobo Soari barne beren kebu anu Fatimata Kouyaté Kouyaté kebu yulay frère o bara biskine baba wala wala safa njabi kebu ma jiko to Kouyaté ndeya dara Masen Dongwe on a vala projet pa ko la Guinée ma birin do sanna ala ko yugo gouvernement no mo ko de kanare mona ma gade na mo Remi Lama Rebu général Remi Lama général Matoulay on ne birin ngaba général division Morba Sankon on a Rebu mané Rema Masarbo on a Rebu on la Guinée ma birin ngaba mbala anu ramata Zakaria Koulibaly on ne birin ngaba mané Moussa Bana 31 Guinée sagan nan ina sagan ne naki 31 birina ni yarafi non ndanu magina nan nara idan gida saka ndanu magina na gida saka inde ade alawu tan birina ya minana ndo be 31 na ba mine mame 31 birina nana mideze mana sapo koy musiga alhamdulillah umara madam chapo na kamera WhatsApp 31 onna nane ngumini woza 31 faira ba menne kama kudu devisa anu wonda ndongo ibiri on 31 faira ba male do betanu nde sigara 31 awama na ara bara émission na fama Kouyaté o baba na dal bara Kouyaté aluko a Guinée ga kolo alu ndemini wallahi alhamdulillah rabbil alamin te émission na nebe mbala ngare bu mbala na ndere ma frère ma bi nga bu bara ma Guinée ba chasser x mara ma Guinée ma Camara kadi joli fadiga nga ma Guinée madame Chapo Kadija Balde katalabi madame Fofana Masire raja Fanta nga Fatou Samafu Omar na bi nga Omar titire bu la belle nga ne fam birin rabori nana mega banaro ne fam birin rabori Omara Sakamsa mawa drame anu Mariam nena anaim ne fam binyari ne manambri ya tiri mission na ala sa tu ngoma no boto de tembeto manga fi me d'ici là cameraman ne wallo wombeto Ibrahima 5 anu Mohamed Bangoura MB Omar ma coordinateur banga meda na ambi ala wombe o wati bete on a espace TV na ma on wala on sene ala ga diere di sauma taranaki wassalam